सीएमा कडेन. ओके. आमचो बाप सोजालोबो इज द ओल्डस्ट रेस्टॉरंट तेजे डॅडीन चालू केल्लें तें. आनी इतले वर्साचें ओल्ड रेस्टॉरंट कोण तरी येता दिल्लीकार आनी तेजी ट्रेडिशनल एक्सेस बंद करूंक सोदता आनी JCB घेवन काडटा, गुंडा हाडटा आनी तेजे स्टाफाक मारता, म्हणजे भेकडावपाचो प्रयत्न करता. आमी तेदूच पासून सांगला की वी वील नॉट टॉलरेट सच थिंग्स. गोवा इज नॉट फ्री फॉर ऑल. We can go anywhere in India to do business, but we should keep our self-respect and see that the local person is respected. ना जाल्यार तुजो सेल्फ रिस्पेक्ट गेलो. ते आतां कोण तरी येता दिल्लीसून आनी बाउन्सर एम्प्लॉय करता आनी लोकलाच्या स्टाफाक मारता, म्हणजे भेकडावपाचो प्रयत्न करता. आनी तो समजता की कोण तरी आपल्याक दिल्ली कोण तरी बसला कोण ऑफिसर तो फोन मारतलो आनी आपलें काम करतलो. तशें जावचें ना. We will not allow that to happen. He has explained to Chief Minister what has happened, and Chief Minister has given him assurance that whatever is required by the police, we will do. All those boys who had come over there to vandalize that restaurant will be arrested. 60 जाण येता आनी एकल्याकूच अरेस्ट केला ना, what 30-35 जाण आसले ते. तितके जाणांक अरेस्ट जातले. जितके लोक CCTVचेर दिसल्या तितके जाण अरेस्ट जातले. Then why police have not taken action? See, police have taken action. तेजो कोण ओनर हा सिक्युरिटी एजन्सी तेका अरेस्ट केलो. बट वी हॅव डिमांडेड दॅट ऑल दोज बॉयज हू हॅड कम ओवर देर शुड बी अरेस्टेड. इट इज फायनली ट्रेसपास इन टू द प्रॉपर्टी ऑफ सोजालोबो. वन थिंग. सेकंडली, ही इज ट्रायंग टू थ्रेटन हिम so that he can build his restaurant over there. He has no problem for him to build. But तेने हाडून प्रॉपर प्रोसिजर करून रिपेअर लायसन हाडला CRZ हांसून, and he is thinking of reconstructing it ground plus one. We will not allow him to do that. पंचायतीने रिवोक केला म्हणून ऐकला. आता आम्ही no, we will follow proper procedure of law to revoke that license. Proper procedure, not just like that. जे कितें आहा ते पर्सनल हियरिंग तेका शो कॉज आणि मागीर रिवोकेशन. How do you see this in your constituency? असले घडणं चालत आसा. प्रॉब्लेम्स जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे इतले ट्युरिझम एक्टिविटीज असता असले प्रॉब्लेम असतलीच. बट वी नीड टू स्टँड बाय आवर पीपल. लोकल्स कॅनॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. दादागिरी नो, आम्ही अलाव करूंक दिवचे ना. आधी जाऊन गेल्ले ते सोडून घाल. आता आम्ही कशेंच अलाव करचे. वी विल नॉट टॉलरेट. एक इन्सिडेंट गोंयांत जाता लॉ अँड ऑर्डर. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर DGP कडेन उलयला. आमच्या फुडल्यान उलयला, तेजे फुडल्यान उलयला. तोय आसलो आनी तेणें सारकें कितें सांगूंक जाय तितलें सांगलें. बट वाय इट इज लॉ अँड ऑर्डर should not be taken for granted म्हणून हे शब्द यूज केला. सर वाय इट इज दॅट those people who have done something wrong should be punished, and it should go, a message should go wide across that we will not tolerate. पण कोणें समज रॉंग केला ते पनिश करता जाल्यार वाय दोज पीपल हॅव टू वेट ओनली फॉर द मिनिस्टर ऑर द चीफ मिनिस्टर टू टेक एक्शन. इंटरव्यून तेणी कित्याक एक्शन घेवप तेन्नाच जावंक जाय न्हू. तेन्नाच एक्शन ते येवन तसोच बसलेलो थिंगान कोण एक्शन घेयना. एकट्याक अरेस्ट केला which is wrong. That is why he is come to the chief minister to explain his point. द फॉर्मर MLA तेजे कांयच ना. तो आपलो पिसफुली बिझनेस करता सदांच. सो वेन यू आर कमिंग आतां CMA कडेन रेजिडन्स येवपाक कोणाचे तरी रोडांसून आमी पास जाल्या न्हू. कोणे तरी आदी रोड दिला हो. तशेंच तेजे रेस्टॉरंटान वचपाक कोणाचे तरी वाटेनसूनच वचोंक जाय. ऑल ओवर गोवा इट इज लायक दॅट. सो सिन्स इट इज NDZ तो रोड करूंक ना तेणें. तेका जाय जाल्यार इलिगल करूंक जातालो भाटकाराच्या प्रॉपर्टींसून. तेणें करूंक ना. तेणें पाथवे आहा तीच मेंटेन केल्या. पाथवे कॅनॉट बी डिस्टर्ब. पण फॉर्मर MLA आग्नेल म्हणटालो की थिंगा इतले जाण गुंडा येता बसता तांकां जर कोण एक्शन घेयना मोडून वयता तरी पण ते दुसरे दीस थिंगा वता. Is taken and remaining boys whoever were involved will be arrested. Okay. Another issue, sir. Another issue, Marina chair कितें आयज मरिनाचेर आमी चीफ मिनिस्टर कडेन डिस्कस केला. तपशीलवेरूय आसलो आनी I have spoken also that when the locals don't want it over there, you need to take this panchayat, sarpanch, ward members आणि locals into consideration. तेंचे कितें व्यू पॉयंट आहा ते घे आनी तो डिसिजन जे आहा मरिनाचे अजुनूय पब्लीक हियरींग जावंक ना. कलेक्टर हॅज टू टेक पब्लीक हियरींग. ते जावंक ना अजुनूय. ते पब्लीक हियरींग जावंक ना म्हणून ते फुडें ते स्क्रॅप करूंक जाता. दुसऱ्या सायटीचेर व्हरूंक जाता. ऑल्टरनेट सायट एक कमिटी काडूंक जाता ऑल्टरनेट सायट सोदपाक.
he can remove a committee of group of MLAs and ministers and along with that contory officers of the government and to see alternate side. Like where? Could be anywhere in Goa. Even in your constituency? We will welcome in our constituency if there is right space Ah, and panchayat agrees. okay. आमचे कितें आहा, local body has to be taken into confidence, local people have to be taken into confidence, fishermen has to be taken into confidence, and then it can come anywhere. How do you see in the last few days there have been number of issues which people have been opposing, double tracking जावं, See, मोले हांवें जावं, सांगलां तुमकां फुडें माल ना ते? आमी लोकांक वांगडा रावपाक जाय, लोकांक जे प्रोजेक्ट जाय गोंयांत ते हाडपाचे, लोकांक जे प्रोजेक्ट नाका ते हाडून कांय अर्थ ना. आफ्टर द प्रोजेक्टान लागून आमी ऑपरेशन युनायटेड नावशीच्या लोकां वांगडा हांव आहा, Ah, त्या खातीर आमदाराक घेवन हांव सीएमा कडेन येयला आनी सीएमाक हांवें एक्सप्लेन केलां की बाबा लोक जेन्ना एंगटाय जाता आनी आमदाराक जेर चार्ज करता, सरकाराचेर चार्ज करता आनी तेंगा पंचायत मेंबरांचेर चार्ज करता की तुमी कांय पळयना म्हणून. हांव सरकारांत एक मंत्री, ही म्हाजी ड्युटी, that I come and support them also. I didn't go over there, but I came here because job हिंगासून जातलो, चीफ मिनिस्टर कडसून जॉब जातलो. सो तेंकां आतां तेणें फ्रायडे आपयल्या, शुक्रार राती 12:30 आपयल्या. आमदार आनी ते पंचायतचे मेंबर आनी सरपंच नावशीचे तेंकां घेवन यो म्हटलां. आय विल टॉक अँड गिव द डिसिजन देर एंड देर. अँड आय एम 100% कॉन्फिडंट दॅट चीफ मिनिस्टर will scrap the marina project in Naushi. there's a debate. I am confident on this, and I have explained to him why. So there's a debate still going on this coal issue. नाका ते नाका म्हणून म्हणटा पळय See, गोंयांत कोळसो नाका. तेचेरूय योग्य डिसिजन चीफ मिनिस्टर घेतलो. आमचे कितें मनान आहा तितलें आमी सांगलां Ah, आनी योग्य डिसिजन चीफ मिनिस्टर घेतलो. हांवें पार्टीकूय सांगलां कितें सांगूंक जाय तें. पार्टी प्रेसिडेंट आसूं, वायस प्रेसिडेंट आसूं, सगळ्यांक सांगलां आनी हेचेर डिसिजन जातले सारके इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा एंड गोवन. but CM talks about certain limit of coal and even power minister. लिमिट आयज पासून 9,500 मेट्रीक टन्स ऑफ कोल येताच हय. आनी तो हिंगासून कर्नाटका वयता, गोंयान थोडो यूज जाता, ओ खूंय आदीसून येता तो. तेची लिमीट वाडोवची न्ही म्हणून म्हाका रिप्लाय दिल्लो वेन आय वॉज MLA बाय एक्स चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकर. तेणें म्हाका रिप्लाय दिल्लो, पॉयंटेड क्वेश्चन म्हाजो आहलो असेंब्लीन की वेदर यू वील इन्क्रीज द टनेज ऑफ कोल विच कम्स इन MPT, वेदर यू वील इन्क्रीज, बिकॉज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो हे तेजेर क्वेश्चन घातलेलो आमी. आनी सगळे हांव रुलिंगाचो आमदार पूण तरी आसतना आमी गोंयच्या लोकां वांगडा उबे रावले की थिंगासर कोल पोल्युशन जावचें न्हू म्हणून. आनी त्या खातीर म्हाजो पॉयंटेड क्वेश्चन आहलो आनी हीज रिप्लाय इज दॅट I will not allow to increase the coal capacity which comes in MPT. I will not increase. And the berthaचे जे काम चालू आहा तेजेर आमी कोल अनलोड करूंक दिवचे ना. रिप्लाय आसतना देखून हे फुडें प्रोसिजर कसो ना जालो तर? प्रोसिजर म्हणजे कितें आहा, तर डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोसिजर आतां ना. हो आमी सरकारान येवच्या पयलीं हो पास जाल्लो आसलो. आदल्या गव्हर्मेंटान हो पास केला. आतां कसो बंद करपाचो कितें आहा तितलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिसायड करतलो. आमकां जो तर मिटींग घेवन उलोवपाचें आमी डायरेक्ट ताका कितें तें सांगलां, पण फुडें सांगतले आमी. हां, सो वी आर विथ द पीपल. ओके. सर 2 दिन पहले दिल्ली का CM केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था कि कोल प्रोजेक्ट स्टॉप करो बोलता. ये कोल प्रोजेक्ट नहीं है, ये है कोल अनलोडिंग करना और यहाँ से कर्नाटक लेके जाना. कर्नाटक में लेके जाने के लिए मैंगलोर पोर्ट है, उधर अनलोड करो और लेके जाओ. आप पे क्या लगता है रिएक्शन है कि नहीं, गोवा के लोगों को पोल्यूशन नहीं चाहिए. वास्को में रहने वाले लोग हैं, मुर्मुगांव में रहने वाले लोग हैं, और बाकी जो रास्ता होगा, जो डबल ट्रैकिंग का रास्ता होगा, उधर रहने वाले लोग हैं, उनको ये पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा और सेहत के लिए बहुत बैड है. ये केजरीवाल का सही लंग्स के लिए कैंसर हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है. सर जब गोवा के लोगों को नहीं चाहिए, गोवा के रहने वाले लोगों को नहीं चाहिए, जो स्थानिक लोग हैं और जो बाहर से आके बसे हुए उनको भी नहीं चाहिए. तो आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल हु आर स्टेइंग इन गोवा. दे डोंट वांट, इट विल नॉट हैपन. सही लगता है आपको ये ट्वीट? ये नहीं हो जाए. केजरीवाल ने बोला या किसी ने बोला, हम उसको लेके नहीं बोल रहे. हम बोल रहे गोवा के लोगों के लिए, और गोवा के लोगों के लिए हम इधर आएंगे, 10 बार आएंगे CM के पास.
I am a minister in the cabinet. I will come 10 times. दिल्ली से To CM also, I will go 10 times to the party also to tell them that what is required for Goa we should do. What is your say? We are come to power because in the larger interest of the people. 10 MLAs of Congress came here only for one thing, that their work should be done. People should be happy. लोग खुश होने चाहिए. अगर लोग खुश नहीं होंगे तो हम लोग ये क्यों बनाया सरकार? दिल्ली से सरकार बोले तो लोग डिमांड कर रहे हैं सर, स्टॉप करो. Okay. नहीं डिमांड बहुत लोग कर रहे हैं. कांग्रेस कर रहा है, आप कर रहा है, गोवा फॉरवर्ड कर रहा है, एमजीपी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं. हम कैबिनेट मिनिस्टर होके सीएम को रिक्वेस्ट किया कि लोगों को जो चाहिए हम लोग वही करेंगे. ओके कॅबिनेट रिशफल जातले म्हणून अशो चर्चा चल्ल्या. चीफ मिनिस्टर सांगू शकतो. ना ओके आणि एक थिंग बिहाराचे इलेक्शन कशे पळयता तुम्ही? वे काँग्रेस नंबर हॅज गॉन डाऊन. Congratulate our Prime Minister Narendra Ji Modi, Amit Ji Shah, and the entire team, BJP team, JP Nadda Ji, our party president, who has successfully seen that our numbers come over there. BJP have got the largest numbers over there. Though RJD has performed well, no doubt about it. But whatever it is, our party has performed well. I congratulate them. And you see all over India, the bipoles, BJP has performed well. This shows that the people of India have faith on Narendra Ji Modi, have faith on Amit Ji Shah, and our party president, our JP Nadda Ji. Where does Congress stand? Where does Congress stand at this Right point? now, people have faith on BJP. काँग्रेसचा जेन्ना सद्याक फेथ ना जाल्यार नंबर्स येवपाचे न्हू. नंबर्स आर नॉट कमिंग, दॅट मीन्स देर इज नो फेथ. सो गोंयांनी त्यांची तीच परिस्थिती जातली See, दिसता. Goa, there are so many parties who are agitating today. Some people are agitating to contest the next election. म्हणजे कोण आपले फ्लॅग वयर काडटा, कोण फ्लॅग सकलासून वयर काडटा, हे आयडीसून वयर काडटा. दे आर ऑल फॉर आपलो गेन. Self gain. फुडल्या इलेक्शनाक आपूण रावपाचो आहा, त्या खातीर आपूण हिंगासर वयतलो. मोगान वचूंक जाय लोकांचें. म्हाका काय ना, आयज हांव आमदाराक घेवन हिंगा येयला नावशीच्या लोकांक जस्टीस दिवपाक, थिंगासर तो मरिना प्रोजेक्ट बंद करपाक. हांव येयला आमदारा वांगडा. सर एनडी कित्याक येयला? लोकांक नाका. लोकांक नाका, हांव येयलो. म्हाका खूब जाणांनी मॅसेजी घातल्या थिंगासरल्या लोकांनी. हां. सो ते लोकांनी सांगलां म्हाका की यू कॅन हेल्प अस. लोकांक लागून वो हे तुज्या बरोबर रावतले. ना, हांव म्हाज्या बरोबर रावतले वो कोणा बरोबर रावतले ते म्हाका पडोंक ना. लोकांक तो प्रोजेक्ट नाका, आमी बंद केलो. I have told CM and he will 100% stop the project. Okay. So same way, whatever is not in the interest of Goa and Goans, our Bharatiya Janata Party Goa unit and our Chief Minister will definitely stop all these projects which are not in the interest of Goa and Goa. So what do you like to say? The 2 months have been passed filing the contempt for the Madai. गव्हर्नमेंटान करता म्हणजे आयज गोवा फॉर्डान तुमकां क्रिटिसायज केला की 2 महिने जाले तुम्ही कंटेम म्हणल्यार कांयच करूंक ना. मदयाचेर पॉलिटिक्स सुबे जाता, काम उणें जाता. जे कोण मदयाचे मोगान आहा तितले लोकांनी फुडें येवचे आनी सारके गायडन्स आमचे सीएमाकूय दिवचे. म्हणजे एडवोकेट जनरल इज गायडींग हिम. तेंचोय लॉयर आनी कोण व्हडलो आहा, कितें करूंक जाय आमी तेंय करुया, पूण मदयाचेर पॉलिटिक्स करुया नाका. मदया खातीर आमी बशीन बसून थिंगा गेले, सगळे मिडिया तुमी येयले. खंयचो आमदार येयल्लो सांग म्हाका. वीच MLA केम देर? सोडून 4 आलिना, आमचो प्रसाद गांवकार, हांव आनी आतां CM आहा पळय तो. उरलेले कोण येयले? हे सगळे पॉलिटिक्स करता. मदयाचेर पॉलिटिक्स करिनाका. दॅट इज शी इज आवर मदर. दॅट इज द वॉटर वी आर गेटींग. उदक म्हणजे जीव, जीव म्हणजे आमची माय. मायन आमकां जीव दिल्लो आहा. सो त्या खातीर तेचेर पॉलिटिक्स करुया नाका. तेचेर एक रावन काम करुया. कितले फावटी हिंगा येवपाक जाय CMा कडेन, एडवोकेट जनरलाक हिंगा आपोवया. तांकां येवनी कोण आमदार हे जे उलयता आनी व्हडले भाशणां दिता पळय ते टू टॉक ऑन मदर, लेट देम कम हियर. आय एम ऑल्सो कमिंग एवरी टायम. लेट अस डिबेट, लेट अस डिस्कस दीस इश्यू. लेट अस ब्रिंग विच एवर लॉयर्स इज रिक्वायर्ड. ट्रिब्युनलान हूंय आनीक फायल करूंक जाय, सुप्रीम कोर्टान आनी कितें फायल करूंक जाय, रिजॉइंडराचेर कितें फायल करूंक जाय. वील वर्क ऑन इट. So apart from the बट नो पॉलिटिक्स ऑन मदर. apart from the contempt and anything other the government is doing for the Madai. 100% वी आर गोइंग टू डू. कंटेम्प्ट आम्ही फायल केला. तेणी जे कन्स्ट्रक्शन केला ते मोडचे म्हणून सांगला आम्ही. जे कन्स्ट्रक्शन कर्नाटका गव्हर्मेंटान आधी केला, काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना, तेणी केला ते आख्खे मोडून उडोवपाक जाय. दे हॅव डायवर्टेड द वॉटर.
विच इज एविडंट, यू कॅन सी इट, यू कॅन गो प्रॅक्टिकली एंड सी इट. तेजेर कोण उलयनाय. ते खाली म्हणटा वी आर बींग सोल्ड आउट. Nobody is sold out. They have done in their interest. We have to see our interest. Goa has to see our interest. बट We have to see, all of us. एकटाय जावंक जाय न्हू सर. See, एकटाय कोण रावंक सोदिना, ते सायडीन रावता आनी उलयता. फातर सगळे जाण मारपाक जाणा. हा, ते ह्या सायडीन येवनी तेंकां आमच्या वांगडा रावानी उबे आनी वांगडा झगडया.